Ako day si J. Golden Boy Ibanez. Kaduna ko'y umaabot nga dula karong August 24 sa Butuan City, Robinson Mall. Ug akong kalaban si Rodel Fuentes. Bakbakan sa Butuan City. And thank you Sir Carlo Guzman Dugaduga. And thank you Big Boss Christian Esprit. Ako si Carl El Terrible Balingan. Ug na ako'y umaabot nga duwa karong August 24 diri sa Butuan Robinson Mall. Ug akong kalaban Simeon Luzon. Bakbakan sa Butuan. Thank you Sir Carlo Guzman Dugaduga. And thank you Big Boss Christian Esprit. Let's go! Ako dahil si John Ray M16 Montes Claros na ako'y maabot nga nula karong August 24 dito sa Butuan Robinson Mall. Bakbakan sa Butuan na rematch ang kalaban si Sirwin Kitman Hinusas. Thank you Sir Carlo Guzman Dugaduga and thank you Big Boss Christian Esprit. Let's go!